Shalom, my brothers and sisters. Shalom semuanya. It is really such a joy to see all of you here again. Sangat senang sekali lagi bisa berjumpa dengan saudara. Thank you for joining us on our weekly Zoom service. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online kami. Tonight, we are into the third session of Psalms 23. Malam ini kita masuk di dalam sesi ketiga Mazmur 23. Let us now begin with Psalms 23, verse 3. Ayo sama-sama kita mulai ya. Mazmur pasal 23 ayat 3. He refreshes and restores my life. He leads me in the path of righteousness, uprightness, and right standing with him. Not for my earning it, but for his name's sake. Dia menyegarkan dan memulihkan hidupku. Dia menuntunku di jalan kebenaran, kejujuran, dan kedudukan yang benar di hadapannya. Bukan karena usahaku, namun demi namanya. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, have you ever wondered why must he refresh our life? pernahkah saudara bertanya-tanya kenapa sih kok dia harus menyegarkan hidup kita? And what is this restoration all about? Dan apa sih sebetulnya maksud dari pemulihan ini? And also, what does it mean when he helps us to walk in paths of righteousness for his name's sake? Juga apa sih maksudnya ketika dia berkata dia akan membantu kita berjalan di jalan kebenarannya demi namanya. Apa sih maksudnya? Let us now take a look at 1 Peter chapter 5, reading from verse 10. Ayo sama-sama kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 10. In his kindness, God called you to share in his eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, he will restore, support, and strengthen you, and he will place you on a firm foundation. Karena kebaikannya, Tuhan memanggil kamu untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaannya yang kekal melalui Kristus Yesus. Jadi setelah kamu menderita sebentar, dia akan memulihkan, mendukung, dan menguatkan kamu. Dan dia akan menempatkan kamu pada landasan yang kokoh. So here the context of restoration is a process that is established by Christ. Jadi konteks pemulihan ini adalah suatu proses yang ditetapkan oleh Kristus. It is where our relationship with God the Father is restored when we abide and adhere according to Christ, the living word. Di sini adalah di mana hubungan kita dengan Tuhan Bapa kita dipulihkan. We know that this is absolutely necessary because it is written, our sins separate us from God. Kita tahu hal ini adalah mutlak diperlukan karena telah tertulis firman Tuhan berkata, dosa kita memisahkan kita dari Tuhan. And we know it is a fact that we all need his salvation, that is through Christ, his word. Dan adalah suatu fakta kita membutuhkan keselamatannya melalui Kristus. And only by Christ, his word, it will lead us into the path of righteousness. Kristus adalah firman Tuhan yang satu-satunya dapat menuntun kita ke jalan kebenaran. But ultimately, my friends, it is through our obedience and practicing the word that is written according to the biblical laws that place us on a firm foundation, that is Christ our rock. Dan pada akhirnya melalui ketaatan kita lah dan penerapan kata-kata firman Tuhan yang akan sanggup menempatkan kita pada landasan yang kokoh, yaitu Kristus sebagai batu karang kita. We all know that Jesus is the cornerstone of our faith that prepares and lead us to eternal life. Kita tahu ya, Yesus satu-satunya adalah landasan iman kita yang akan mempersiapkan dan menuntun kita menuju kehidupan kekal. And after we have suffered the trials and the tribulations, dan setelah kita mengalami pencobaan dan kesengsaraan, if we diligently persevere to adhere according to his word till the end without wavering, jika kita
tekun terus mentaati firman-Nya sampai akhir tanpa ragu-ragu. The Bible says we will inherit the victor's crown and share in his eternal glory. Firman Tuhan menjanjikan kita akan mewarisi mahkota kemenangan dan ikut ambil bagian dalam kemuliaannya. Acts 14 verse 22. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Establishing and strengthening the souls and the hearts of the disciples, urging and warning and encouraging them to stand firm in the faith, and telling them that it is through many hardships and tribulations we must enter the kingdom of God. Menetapkan dan menguatkan jiwa dan hati para murid, mendesak dan memperingatkan serta mendorong mereka untuk berdiri teguh dalam iman dan mengatakan kepada mereka bahwa melalui banyak kesulitan dan kesengsaraan kita harus masuk ke dalam kerajaan Tuhan. So according to scripture, jadi sesuai dengan firman ini, Jesus warns us from the very beginning. Yesus sudah memperingatkan kita sejak awal. Life will be full of hardships. It will never be smooth sailing. Kehidupan akan penuh dengan tantangan, tidak akan pernah mulus. Listen very carefully. Dengar baik-baik saudara-saudariku. Jesus never say when you receive him as your Lord and Savior, everything will be well. Yesus enggak pernah berjanjikan jikalau engkau menerima dia semua akan mulus lancar. If you read the Bible carefully, you know exactly what Jesus is saying. Jikalau engkau baca, tahu firman Tuhan, engkau akan tahu apa sih yang Yesus tulis. There will be many trials and tribulations. Di sini dikatakan akan ada kesulitan dan tantangan. Life is indeed full of hardship. Hidup ini memang penuh dengan kesulitan. But through his restoration process, tetapi melalui proses pemulihan dia, he says he will strengthen. Dia berkata dia akan menguatkan. He will support. Dia akan mendukung. And he will empower us by his Holy Spirit to face the tribulations, the difficulties, and the challenges. Dan dia akan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk memampukan kita menghadapi kesengsaraan, kesulitan, ataupun tantangan kehidupan. But nevertheless, my friends, meskipun demikian, saudara-saudariku, we still must make a decisive decision to be governed by his word. Kita loh sendiri yang harus tetap mengambil keputusan tegas untuk mau diatur oleh firman. We must intentionally be consecrated and set apart from sin. Kita harus dengan sengaja memisahkan diri kita dari dosa. So yes, my friends, we must stop sinning. Iya, saudara, engkau dan aku harus berhenti berbuat dosa. Romans 8 verse 17. Roma pasal 8 ayat 17. And since we are his children, we are his heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share in his glory, we must also share in his suffering. Dan karena kami adalah anak-anaknya, maka kamilah ahli warisnya. Faktanya bersama Kristus kita adalah pewaris kemuliaan Tuhan. Namun jika kita ingin berbagi kemuliaannya, kita juga harus ikut merasakan penderitaannya. My friends, you see, many Christians, what they want, what they pray for is always more blessing, more money. Lihatlah saudara-saudariku, banyak sekali Kristen yang mereka mau dan yang mereka doakan adalah lebih banyak uang. But what did Jesus teach us? Tetapi apa sih yang Yesus ajarkan kepada kita? Jesus commands all Christians as the children of God. Yesus memerintahkan semua umat Kristiani harus menjadi anak-anak Tuhan. If today you call yourself a child of God, dan jikalau hari ini engkau menyebut dirimu sebagai anak-anak Tuhan, this is the suffering that we must go through. Kita harus belajar menderita. We must learn to suffer as we slowly kill and deaden our pride.
penderitaan ini adalah kita harus hidup perlahan-lahan membunuh dan mematikan daging kita. We must suffer when we consistently pursue biblical holiness and effectively defy sin. Kita akan menderita sewaktu kita sengaja secara konsisten mau hidup kudus dan mau secara efektif menentang dan menolak dosa. Many of us will struggle when we learn not to be offended and not to be easily angered. Banyak sekali orang akan menderita cuman karena mereka menolak, mau tersinggung terus dan marah terus. Many of us will be challenged when we have to disregard personal gain and learn to seek what is best for others. Adalah suatu tantangan yang besar pada saat kita harus meniadakan keinginan kita dan hidup cuman untuk melihat keuntungan orang lain. Yes, we will suffer very much Itu adalah suatu penderitaan buat kita. when we try to deny our flesh. Sewaktu kita terus-menerus mencoba untuk mengabaikan keinginan kedagingan kita. When we make every effort to overcome our sexual desires. Sewaktu kita berjuang untuk mengatasi hasrat seksual kita. When we need to overcome our greed. Dan kita juga harus mampu mengatasi, menang atas keserakahan kita. When we have to overcome our ambitions. Sewaktu kita harus menang atas ambisi kita. So my dear brothers and sisters. Jadi saudara-saudariku yang terkasih. Yes, we all must suffer. Iya, engkau dan aku harus menderita. Especially when we daily crucify our flesh to honor and glorify God with our bodies. Ketika setiap hari kita belajar menyalibkan daging kita agar hidup ini bisa menghormati dan memuliakan Tuhan. Do you understand what the Bible is saying? Sekarang saudara udah ngerti belum apa sih yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? That is why Jesus says we must suffer as Christ suffered in the flesh. Oleh karena itu, Yesus sudah berkata kita harus menderita seperti Kristus menderita secara daging. Jesus was often tempted, but he never sinned. Yesus selalu dicobai, namun dia tidak pernah berdosa. So like Christ, we Jadi- must make every effort to stop gratifying our sinful desires. Jadi sama seperti Kristus, kita harus melakukan segala upaya kita untuk berhenti memuaskan keinginan dosa kita. Yes, my dear brothers and sisters, Iya saudara-saudariku yang terkasih. it is written here not as a request. Ini tercatat bukan permintaan. It is a law. Tercatat artinya ini adalah hukum. And because it is a law, it is not negotiable. Dan oleh karena ini adalah hukum, tidak bisa dinego-nego. So if you want to share in his glory, Jikalau engkau mau mengambil bagian dari kemuliaannya, you must share in his suffering. engkau harus mengambil bagian di dalam penderitaannya. Now let us move on to 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Ayo sama-sama kita masuk 2 Korintus pasal 5 ayat 18. But all things are from God, who through Jesus Christ reconciled us to himself, received us into favor, brought us into harmony with himself, and gave to us the ministry of reconciliation, that by word and deed we might aim to bring others into harmony with him. Tetapi segala sesuatu berasal dari Tuhan yang melalui Yesus Kristus mendamaikan kita dengan dirinya, menerima kita dalam perkenanan, menyelaraskan kita dengan dirinya, dan mengaruniakan kepada kita pelayanan perdamaian yang melalui perkataan dan perbuatan kita akan membawa orang lain ke dalam keselarasan dengannya. So as we can see, according to his written word, Jadi sesuai dengan apa yang kita bisa baca lewat firman ini, isn't it we are restored to restore others? bukankah kenyataannya adalah kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain? So now you can see very clearly, RGM is established specifically for this ministry of reconciliation. Jadi saudara bisa melihat RGM didirikan khusus untuk pelayanan rekonsiliasi ini. We are not just another church. Kita bukan cuma sekedar, oh gereja udah banyak, tambahin satu gereja lagi. It is our calling
and our biblical ordination that is direct from Jesus, our shepherd. Tapi ini adalah panggilan kami. Ini loh, untuk ini kita ditabiskan dari Yesus Gembala kami. So you see very clearly now, my brothers and Jadi sisters. saudara bisa melihat dengan jelas. In RGM, our ministry by word and deed is to effectively reconcile others into harmony with God the Father. Jadi di RGM pelayanan kami adalah melalui perkataan kita dan perbuatan kita agar kita bisa secara efektif mendamaikan orang lain agar hidup orang lain selaras dengan Tuhan Bapa kita. Do you see that as a church, RGM exists according to His written word? Saudara bisa melihat RGM, satu gereja yang didirikan sesuai dengan firman dan panggilannya. And this is what we can confidently declare. Dan oleh karena ini kami dapat dengan yakin menyatakan Our ministry is not about prosperity and miracle healing for personal gain. gereja kami bukanlah tentang kemakmuran, kesembuhan, mukjizat ataupun keuntungan pribadi. I want to assure you, all my brothers and sisters, Saya mau menguatkan saudara-saudari yang ada di sini. we do not collect tithe. Kami tidak pernah maksa-maksa orang untuk beri buah sulung. We do not force people to pay tithe and first fruits. Kita tidak pernah memaksa orang untuk memberi persepuluhan. And our assurance is we will never use church money to live the luxury lifestyle of a celebrity pastor. Dan aku juga akan meyakinkan kepada semua yang ada di sini, kita tidak akan pernah mengambil uang gereja untuk gaya hidup mewah menjadi pendeta selebriti. Ministry is never about money. Gereja dan pelayanan itu tidak bisa menjadi suatu keuntungan pribadi. But remember this, my friends, Tetapi ingatlah saudara, before we can restore others, sebelum kita bisa memulihkan orang lain, let us be very humble. kita harus bersikap rendah hati. Let us make sure we are effectively reconciled to God first. Pastikan terlebih dahulu kita itu telah berdamai dengan Tuhan. Remember what the Bible says. Ingat apa yang firman Tuhan katakan. Lest after we teach and preach, we ourselves become disqualified. Jangan sampai setelah kita mengajar dan berkhotbah, kita sendiri yang didiskualifikasikan. Now let us move on to Psalms 51 verse 10 to 13. Ayo sama-sama kita masuk Mazmur pasal 51 ayat 10 sampai 13. This should be our heart's attitude. Ini seharusnya menjadi sikap hati kita. Create in me a clean heart, O God, and renew a right and steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways and sinners shall be converted and returned to you. Jadikanlah dalam diriku hati yang kudus, ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan semangat yang lurus dan teguh. Jangan buang aku dari hadirat-Mu, dan jangan ambil Roh Kudus-Mu dariku. Kembalikan kepadaku sukacita akan keselamatan-Mu, dan dukunglah aku dengan roh yang rela. Kemudian aku akan mengajari orang-orang yang melanggar jalan-jalan-Mu, dan orang-orang berdosa akan bertobat dan kembali kepadamu. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, every day when we pray, setiap hari sewaktu kita berdoa, let us pray according to this portion of scripture in Psalms 51, 10 to 13. biarlah doa kita sesuai dengan Mazmur pasal 51 ayat 10 sampai 13. We will not pray for money, worldly success, or personal profits. Tolong jangan berdoa untuk dapat uang lebih banyak atau sukses ketenaran duniawi. I hope you're convicted. Aku berharap engkau diinsyafkan. Let us humble our hearts so that we can allow God to deal with our sinful nature. Mari kita rendahkan hati kita sehingga Tuhan bisa menolong kita untuk menangani sifat-sifat kita yang jelek. Yes, we are called and we are chosen.
Iya, saudara, kita itu dipilih, kita itu dipanggil. So let us all commit to walk uprightly, to honor and glorify God with our life. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen untuk mau berjalan lurus, menghormati dan memuliakan Tuhan dengan hidup ini, dengan tubuh ini. Yes, let us walk uprightly. Ayo, kita harus hidup benar. Then we shall never have to pray for health, wealth, and miracle healing. Dengan cara itu, kita tidak perlu lagi mendoakan tentang kesehatan, tentang kekayaan, tentang kesembuhan mukjizat. Yes, you heard correctly. Iya, saudara, engkau dengar ini ya. Ini tidak salah dengar baik-baik. We don't have to pray for all those things. Tidak perlu saudara doa tentang yang gitu-gitu. Why? Kenapa? Because it is written. Sebab telah tercatat di Alkitab. God says, Tuhan berkata, no good thing will he withhold from those who choose to walk uprightly. tidak ada kebaikan yang akan dia tahan dari mereka yang memilih untuk berjalan benar. That also means he will abundantly provide for us. Itu juga artinya dia akan menyediakan bagi setiap kita. He will bless us abundantly. Dia akan memberkatin kita berkelimpahan. We don't have to beg. Kita nggak perlu minta-minta. We don't have to demand. Kita nggak perlu nuntut-nuntut. We just have to walk uprightly. Kita cuman perlu berjalan benar. All we need to do, my friends, Apa yang kita perlukan, saudara, is to obey cuman taat and know that our shepherd is faithful to provide accordingly. dan ketahuilah gembala kita setia untuk mau memberkati kita. That is our assurance. Itu loh kepastian yang bisa saudara pegang. Romans 6:11. Roma pasal 6 ayat 11. Even so, consider yourselves also dead to sin and your relation to it broken, but alive to God, living in unbroken fellowship with him in Christ Jesus. Demikian pula anggaplah dirimu sudah mati terhadap dosa dan putus hubunganmu dengan dosa, tetapi hidup dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan yang tidak terputus dengan Dia di dalam Kristus Yesus. So you see, my friends, again and again, we are commanded by his biblical law to deaden our flesh. Lihatlah saudara-saudari, berkali-kali kita diperintahkan oleh hukum Tuhan untuk mematikan kedangingan kita terhadap dosa. Jesus keeps repeating. Yesus ulang-ulang terus. It is not me that is repeating. Nah, bukan aku loh yang mau ulang-ulang terus. Jesus keep repeating, become dead to sin. Stop sinning and consistently live in unbroken fellowship with your God by diligently practicing the precepts and the teachings of Christ in Scripture. Yesus terus-menerus ulang lagi, diulang lagi. Engkau harus matikan dagingmu. Engkau harus berhenti berbuat dosa. Dan engkau harus secara konsisten hidup dalam persekutuan yang tidak terputus dengan Tuhanmu. So being dead to sin is a law. Jadi saudara, mati terhadap dosa adalah hukum. Which part about dead to sin we don't understand? Mati terhadap dosa kayak begitu masih tidak mengerti. We must die to our sinful desires. Mati terhadap keinginan kita yang mau berbuat dosa. If you say the Lord is my shepherd Jikalau engkau berkata Tuhan adalah gembalaku and I am his sheep, dan aku adalah dombanya, then we know it is not negotiable. nah hukum ini tidak bisa ditawar-tawar. Acts chapter 3 verse 19 to verse 20. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 20. So repent, change your inner self, your old way of thinking, regret past sins, and return to God. Seek his purpose for your life so that your sins may be wiped away, blotted out, completely erased, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, restoring you like a cool wind on a hot day. Verse 20, and that he may send to you Jesus, the Christ, who has been appointed for you. Bertobatlah, ubahlah batinmu, cara berpikirmu yang lama.
Sesali dosa masa lalu dan kembalilah kepada Tuhan. Carilah tujuannya dalam hidupmu supaya dosa-dosamu dihapuskan seluruhnya. Sehingga saat-saat penyegaran dapat datang dari hadirat Tuhan. Memulihkan engkau seperti angin sejuk di hari yang panas. Dan agar Dia mengutus kepadamu Yesus Mesias yang telah ditetapkan untukmu. Everywhere in the Bible, Semua di mana-mana tercatat di Alkitab. Jesus keeps repeating, Yesus terus ngulang terus. repent, Bertobatlah. stop sinning, Berhenti berbuat dosa. repent, Bertobatlah. deaden your flesh. Matikan kedaginganmu. How is it that so many Christians, they don't see it, they don't read it? Loh, kenapa kok banyak Kristen yang nggak tahu, nggak peduli, juga nggak pernah baca? Why must we keep repenting and dying to our flesh? Bahkan mereka ngomong, loh kenapa kita harus terus bertobat, terus matikan kedagingan? Before there can be any restoration in our lives, Sebab sebelum ada pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, do you not know the evidence of genuine repentance is required for our sins to be forgiven? diperlukan bukti pertobatan yang sejati loh saudara, agar dosa-dosa kita bisa diampunin. Forgiveness of sin is conditional and it is the key to our restoration. Pengampunan dosa itu bersyarat dan ini adalah kunci pemulihan kehidupan kita. So I humbly urge all of you, my brothers and sisters, Maka dengan rendah hati saya menghimbau kepada saudara-saudariku semuanya. please, Mohon, it is time for all of us to break free from the bondage of sin. sudah saatnya kita semua bebas, merdeka dari jeratan dosa. Especially the three most common sins. Terutama 3 dosa yang paling umum. Everybody sure kena. Nah, semua pasti bergumul yang di satu ini. First one, sexual sin, Yang pertama, dosa seksual, pornography, adultery, fornication. pornografi, perjinahan, dan fornikasi. Second one, the pride that leads to anger, causing quarrels and fights. Yang kedua, sombong sampai berujung pada amarah dan pertengkaran atau perkelahian. And the third one, the greed that causes us to even betray Christ. Yang ketiga, keserakahan yang menyebabkan kita beranian mengkhianati Kristus. Because it continue to make us chase after the world, chase after prosperity, and abandon Jesus. Karena kita terus-menerus mau mengejar hal-hal yang menyenangkan kita, mengejar kekayaan, dan mengkhianati Kristus. I know there are many types of sins, Aku tahu banyak sekali dosa-dosa, but these three are the most common. tetapi ini 3 ini yang sangat umum. And I'm sure all of us can agree. Dan saya tahu setiap kita pasti setuju. So it's time to stop sinning. Udah saatnya berhentilah berbuat dosa. Let us make a decisive decision. Ayo kita harus mengambil keputusan tegas. Let us stop betraying Christ. Berhentilah mengkhianati Kristus. Romans chapter 2 verse 13. Roma pasal 2 ayat 13. For it is not those who merely hear the law as it is read aloud who are just or righteous before God, but it is those who actually obey the law who will be justified, pronounced free of the guilt of sin, and declared acceptable to Him. Sebab yang adil atau benar di hadapan Tuhan bukanlah orang yang hanya mendengarkan hukum Taurat yang dibacakan, tetapi orang yang mentaati hukum Tauratlah yang akan dibenarkan, dinyatakan bebas dari kesalahan dosa dan diterima olehnya. My friends, this is not Old Testament. Saudara, ini bukan perjanjian lama loh. This is Romans chapter 2 verse 13. Ini Roma pasal 2 ayat 13. It is written in the New Testament to let us know he is not referring to the laws of the Pharisees. Tercatat di perjanjian baru agar kita diperingatkan Tuhan bukan sedang memberikan kepada kita hukum para Farisi. God is referring to the laws in Old Testament as well as the teaching and biblical laws that Jesus taught in the New Testament
as well. Tuhan sedang memberitakan kepada kita hukum-hukum Taurat, hukum-hukum yang diberikan Tuhan sendiri di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru yang digenapi oleh Yesus. We need to practice His biblical law before we can be forgiven. Di sini dikatakan orang yang mentaati hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. It says very clearly, isn't it? Bukankah sangat jelas di sini? When we obey the law, we will be justified. Sewaktu kita taat kepada hukum, kita akan dibenarkan. We will be pronounced free of the guilt of sin and declared acceptable to Him. Kita akan dinyatakan bebas dari kesalahan dosa dan diterima olehnya. So everyone must make a decisive decision. Jadi setiap orang harus mengambil keputusan tegas. Yes, even as we know repentance is a process. Ya, meskipun kita tahu pertobatan ini adalah suatu proses, But you must make that decisive decision now to stop sinning. tetapi engkau harus membuat suatu keputusan tegas. Oke, mulai sekarang aku harus berhenti. Please be aware Tolonglah sadar. that delayed obedience is deemed as disobedience and rebellion. Yang tertunda-tunda, ya, yang mau tidak mau juga dianggap sebagai ketidaktaatan dan pemberontakan. And it is clearly written in scripture, isn't it? Rebellion is as the sin of witchcraft. Dan jelas sekali tertulis pemberontakan itu seperti dosa sihir. And even according to James 4:17, anyone who knows the good and obedient thing to do but refuses to do it, it will be accounted to that person as sin. Dan sesuai dengan Yakobus pasal 4 ayat 17, barang siapa mengetahui hal yang baik dan hal yang patut ditaat, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya atau menolak melakukannya, maka orang itu juga diperhitungkan sebagai dosa. And Jesus said very, very clearly, Dan Yesus berkata sangat jelas, if you know the biblical laws that you must obey, practice, but you refuse to do it, jikalau engkau sudah tahu firman Tuhan yang harus engkau lakukan, yang harus engkau praktekkan, tetapi engkau menolak untuk mempraktekkannya, Jesus says to all of us, Yesus berkata kepada setiap kita, because of your disobedience, oleh karena ketidaktaatanmu, it shall be accounted to you as sin. nah disitulah engkau dianggap manusia berdosa. And we all know the wages of sin is eternal condemnation in the fire. Dan setiap kita tahu upah dari dosa adalah hukuman kekal dalam api. Ephesians chapter 1 verse 4 to 7. Just as He is love, He chose us in Christ, actually selected us for Himself as His own, before the foundation of the world, so that we would be holy, that is, consecrated, set apart for Him, purpose-driven, and blameless in His sight. In love, He predestined and lovingly planned for us to be adopted to Himself as His own children through Jesus Christ, in accordance with the kind intention and good pleasure of His will, to the praise of His glorious grace and favor, which He so freely bestowed on us in the beloved His Son, Jesus Christ. Verse 7, in Him we have redemption, that is, our deliverance and salvation through His blood, which paid the penalty for our sin and resulted in the forgiveness and complete pardon of our sin, in accordance with the riches of His grace. Sama seperti dalam kasih-Nya, Ia memilih kita di dalam Kristus. Sebenarnya memilih kita sebagai milik-Nya sebelum dunia dijadikan. Supaya kita menjadi kudus, yaitu dipisahkan, dikhususkan baginya, didorong oleh tujuannya, dan tidak bercelah di matanya dalam kasih. Dia telah menentukan sejak semula dengan penuh kasih, merencanakan agar kita diangkat menjadi anak-anak-Nya sendiri melalui Yesus Kristus, sesuai dengan niat baik dan keridahan kehendak-Nya, dengan pujian atas anugerah dan kemurahan-Nya yang mulia, yang Dia dengan begitu bebas melimpahkannya kepada kita dalam kasih putranya Yesus Kristus. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pelepasan dan keselamatan kita melalui darah-Nya yang membayar hukuman atas dosa kita dan menghasilkan pengampunan penuh
penuh atas dosa kita, sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. So it is clearly written here in Scripture. Telah begitu jelas dicatat di Alkitab. Before the foundation of the world, Sebelum dunia dijadikan, God the Father predestined and lovingly planned for us to be adopted to Himself as His own children through Jesus Christ. Tuhan Bapa kita telah menerapkan sejak semula dengan penuh kasih, merancangkan agar kita bisa diangkat menjadi anak-anaknya sendiri melalui Yesus Kristus. I want all of us here to listen very carefully and pay very close attention. Tolong dengar baik-baik ya, ini penting sekali. The context of us here does not imply to all Christians who are baptized and predestined to be saved. Konteks di sini kita bukan berarti semua 100% semua orang Kristen yang sudah dibaptis pasti selamat. It clearly sets the condition and indicates very clearly, referring only to His children. Tapi di sini dikatakan jelas sekali, khususnya ada syaratnya, yaitu menunjukkan anak-anaknya. So, is it true that everyone that says the sinner's prayer, gone through water baptism, automatically become His children? Apakah benar menurut saudara semua orang yang sudah dibaptis air langsung bisa mengaku mereka adalah anak-anak Tuhan? The Bible clearly indicates Firman Tuhan dengan jelas mengatakan His children are those that are holy, consecrated, meaning they intentionally and purposefully set themselves apart for Him. anak-anaknya adalah orang-orang Kristen yang mau berjuang, hidup kudus, hidup dipisahkan demi tujuan Tuhan. They are set apart from sin for His purpose. Mereka dengan sengaja berjuang memisahkan diri untuk menjalankan tujuan Tuhan. His children are purpose-driven to honor and glorify God with their bodies. Anak-anak Tuhan adalah mereka yang hidup bertujuan untuk menghormati dan memuliakan Tuhan Bapa mereka dengan tubuh mereka. This is the purpose-driven life that is according to Christ, the written word, not according to man. Ini adalah tujuan hidup dari Tuhan untuk manusia. If we say we are purpose-driven, it means we must honor and glorify God with our body so that we can be blameless in His sight. Jikalau kita mengaku kita hidup bertujuan, artinya kita harus menghormati dan memuliakan Tuhan loh dengan tubuh ini. You see, many Christians talk about the purpose-driven life, but they deliberately sin and they deliberately reject His biblical laws. Banyak sekali Kristen cuma tahu ngomong doang, hidup bertujuan. Dan dengan nada yang sama tujuan mereka adalah berdosa dan mengkhianati Kristus. What kind of a purpose-driven life are they living when there's no repentance? Hidup bertujuan apa maksudnya jikalau hidup tanpa pertobatan? They are only predestined to be destroyed in hellfire. Cuman hidup ditakdirkan untuk dibinasakan dalam api neraka. How do we know for sure? Caranya gimana kita tahu ini adalah kebenaran? Because it's written in 1 John chapter 3 verse 8, right? Those that deliberately sin, they belong to the devil. Nanti saudara baca sendiri, ada di 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Mereka adalah milik iblis, anak setan, bukan anak Tuhan. So only those that obey, that practice holiness, Cuman orang-orang yang taat, orang-orang yang hidup kudus mau memisahkan diri. those that make every effort to consecrate themselves, Orang-orang yang berusaha untuk memisahkan dirinya dari dosa. God has predestined for them to inherit eternal life. Tuhan memberikan mereka warisan, yaitu kerajaan kekal. But for the willfully disobedient, Tetapi untuk orang-orang yang dengan sengaja tidak taat, they are predestined for hell. mereka ditakdirkan untuk neraka.
That is what the Bible says. Ini yang dikatakan firman. How is it that so many Christians don't understand? Kenapa sih kok banyak sekali Kristen nggak mengerti yang satu ini? Ephesians chapter 1 verse 11 to 14. Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14. In him we also were made God's heritage, portion, and we obtained an inheritance. For we had been foreordained, chosen, and appointed beforehand in accordance with his purpose, who works out everything in agreement with the counsel and design of his own will. Verse 12. So that we who first hope in Christ, who first put our confidence in him, have been destined and appointed to live for the praise of his glory. Verse 13, in him you also have heard the word of truth, the glad tidings, the gospel of our salvation, and have believed in and adhered to and relied on him, was stamped with the seal of the long-promised Holy Spirit. Verse 14, that Spirit is the guarantee of our inheritance, the first fruits, the pledge and foretaste, the down payment on our heritage, in anticipation of its full redemption and our acquiring complete possession of it to the praise of his glory. Di dalam Dia pula kita dijadikan milik pusaka Tuhan dan kita memperoleh warisan. Karena kita telah ditabiskan sebelumnya, dipilih dan ditetapkan sebelumnya sesuai dengan maksud tujuannya, yang mengerjakan segala sesuatu menurut nasihat dan rancangan kehendaknya. Demikian pula kita yang dahulu berharap kepada Kristus, yang pertama menaruh keyakinan kita di dalam Dia, telah ditakdirkan dan ditetapkan hidup untuk memuji kemuliaannya. Dan di dalam Dia pula kamu yang telah mendengar sabda kebenaran, kabar gembira, Injil tentang keselamatanmu, dan yang percaya serta berpegang teguh dan bersandar kepadanya, telah dicap dengan materai Roh Kudus yang telah lama dijanjikan. Itulah roh yang menjadi hak warisan kita, hasil sulung, jaminan, dan awal uang muka milik pusaka kita sebagai antisipasi penebusan penuh dan memperoleh semua warisan itu untuk memuji kemuliaannya. So my friends, we see again very, very clearly in scripture. Jadi saudara, sekali lagi kita lihat begitu jelas tercatat di Alkitab. Not everyone, not every Christian speaking in gibberish tongues and claim to be born again is genuinely filled by the Holy Spirit. Sudah terbukti, enggak berarti kalau cuman tahu bisa bahasa tidak karuan yang dianggap sebagai bahasa roh, kalau cuma bisa itu doang, langsung mengaku sendiri adalah lahir baru, itu tidak benar. Only those Christians who are genuinely repentant. Cuman Kristen-Kristen yang sungguh-sungguh mau hidup bertobat. This is Jesus setting the standard, not me. Ini loh, standar ini diberikan dan diterapkan oleh Yesus loh. Ini bukan standarku loh, saudara. He says very clearly, isn't it? Those who are genuinely repentant, who believe in and adhere to and rely on scripture. Bukankah sangat jelas di sini dikatakan orang yang benar-benar mau bertobat dan hidup mereka melekat, percaya, berpegang teguh di dalam Alkitab. Meaning to say, not all who call themselves Christians, but those that are chosen. Artinya bukan setiap orang yang cuma ngaku gombal doang Kristen, tetapi orang yang benar-benar terpilih. Because they are repentant. Terpilih karena apa? Karena mereka mau hidup bertobat. They genuinely believe in the scripture. Mereka sungguh-sungguh percaya terhadap firman Tuhan. They adhere to scripture. Mereka sungguh-sungguh mengikuti, melekat terus terhadap firman They Tuhan. completely obey his biblical laws. Mereka terus-menerus taat kepada hukum Tuhan. They are stamped with the seal of the long-promised Holy Spirit. Di sini dikatakan mereka dicap, distempel, diberi jaminan warisan Roh Kudus. And if you are that obedient Christian, dan jikalau engkau adalah Kristen yang taat semacam itu, it is our guaranteed inheritance. Itulah terjamin warisanmu. Because the Holy Spirit convicts us of sins and lead us to a life of repentance and pursuing righteousness in Christ. Sebab Roh Kudus cuman akan menyadarkan kita dari dosa-dosa kita dan menuntun kita terhadap pertobatan.
pertobatan. So as we all can plainly see, Jadi saudara bisa melihat sangat jelas according to Jesus himself, sesuai dengan Yesus yaitu firman-Nya sendiri, he is the living word of God. Dia adalah firman yang hidup. Only the repentant are foreordained, chosen and appointed beforehand. Hanya orang-orang bertobat yang sungguh-sungguh mau mengikuti firman Tuhan yang terpilih. Yes, many are called, but Ya. few are chosen. Banyak yang dipanggil, tetapi dikit yang terpilih. Do you want to be chosen? Saudara mau menjadi yang terpilih? Obey scripture. Taatlah kepada firman Tuhan. Repent. Bertobatlah. Be governed by his word. Hidupmu diatur oleh firman. Let there be a genuine spiritual transformation in your life. Biar terjadi perubahan rohani yang murni di dalam kehidupan. Then you will be stamped with his seal of approval. Dengan itu engkau akan dicap, distempel, lulus. And you shall be governed by his spirit. Dan engkau akan hidup diatur oleh Roh Kudusnya. That is how he leads us in the path of righteousness for his name's sake. Dengan cara inilah dia menuntun kita di jalan kebenarannya oleh karena namanya. By the power of his Holy Spirit. Dengan kuasa Roh Kudus. 1 Peter chapter 1 verse 15 to verse 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. As he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Sama seperti dia yang memanggil kamu itu kudus, maka kuduslah kamu dalam segala tingkah lakumu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. So you see, my friends, Lihat saudara, again and again and again, diulang lagi, diulang lagi. God says he is holy Tuhan berkata dia kudus loh, for his name's sake. demi namanya. We are commanded by law to be holy and stop sinning. Kita diperintahkan oleh hukum untuk menjadi kudus dan berhenti berbuat dosa. There is no other way. Gak ada jalan lain. Psalm 79 verse 9. Mazmur pasal 79 ayat 9. Help us, O God of our salvation, for the glory of your name. Deliver us, forgive us, and purge away our sins for your name's sake. Tolonglah kami ya Tuhan penyelamat kami. Demi kemuliaan namamu, bebaskan kami, ampuni kami, dan hapuskan dosa kami demi namamu. Because we do not foolishly practice prosperity gospel. Kita tidak lagi dengan bodoh terus-menerus mempraktekkan teologi kemakmuran. This is how we should pray. Dengan cara inilah kita belajar berdoa. We will never ask for money or wealth, Kita tidak lagi meminta kekayaan ataupun ketenaran. but we must plead with God daily to empower us and keep us from sinning against him. Tetapi tiap hari mohonlah, minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kami, bebaskan kami dari dosa demi namanya. Psalms 119 verse 11. Mazmur 119 ayat 11. I treasure your word above all else. It keeps me from sinning against you. Aku menghargai perkataanmu di atas segalanya, sebab itu membuat aku tidak berdosa terhadapmu. So as we can see, it's not just about praying and reading the Bible. Jadi saudara bisa melihat Kristen itu bukan cuma sekedar tahu doa, tahu baca firman. It's not just about attending church and going for Bible study. Kristen itu juga bukan cuma sekedar pergi ke gereja ataupun ikut komsel. There must be biblical application in our life. Tetapi harus ada penerapan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. And if we are genuinely delighting in his biblical laws and are governed by it, Dan jikalau kita benar-benar menyukai aturan-aturan Tuhan dan hidup diatur oleh firman Tuhan, imagine this. bayangkan ya saudara ya, His word and his biblical laws are inscribed in our hearts and in our minds. bayangkan ya saudara ya, apa yang terjadi jikalau firman Tuhan dan aturan Tuhan tertanam di dalam hati dan pikiran kita. And the power of the Holy Spirit convicts us
to obey and to practice it daily. Dan ada penyertaan Roh Kudus di dalam kita yang selalu menginsyafkan kita untuk mau mengikuti dan mempraktekkan firman dan aturan itu. It is sufficient to keep us from sinning against Him. Itu pasti akan lebih dari cukup mencegah kita berbuat dosa. Romans chapter 8 verse 1. Roma pasal 8 ayat 1. Therefore, there is now no condemnation, no adjudging guilty of wrong for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman atas kesalahan yang dilakukan bagi mereka yang ada di dalam Kristus, yang hidup tidak berjalan menurut keinginan daging, tetapi menurut perintah Roh. I want all of us to take note here. This verse in Romans chapter 8 verse 1, if without the second portion, it is incomplete. Nah, saya mau saudara-saudari tolong perhatikan ya. Di Roma pasal 8 ayat 1 ini, jikalau cuman ada bagian pertama tanpa bagian kedua, itu tidak tepat, itu tidak lengkap. If the version that you're reading is, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, full stop, then you're reading the wrong version. Nanti saudara baca Alkitab saudara. Jikalau versi yang saudara baca cuman ada bagian pertama itu artinya sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Berhenti di situ ya. Kalau Alkitab yang saudara baca cuman berhenti di situ, artinya Alkitab saudara tidak tepat, tidak lengkap. That is the half truth in a false translation. Itu adalah yang setengah benar ya dan salah terjemah. Because according to this portion of scripture, there is a condition. Sebab sesuai dengan yang benar ini ada kondisinya. You don't want to be condemned, what must we do? Jikalau saudara tidak mau masuk dalam penghukuman, apa sih yang harus saudara lakukan? According to His law, we must walk in the Spirit and crucify our flesh. Sesuai di firman-Nya dikatakan kita harus hidup di dalam Roh, yaitu menyalibkan daging kita. So in application, what must we do? Jadi prakteknya gimana? Intentionally deadening our shameful lust. Engkau dan aku harus dengan sengaja mematikan hawa nafsu kita. Intentionally deadening our greed. Sengaja mematikan keserakahan kita. We got to be intentionally and decisively removing the secret perversions and the pride that is fueled by our insecurities. Dengan sengaja, dengan keputusan tegas, mematikan kesombongan kita, rasa tidak aman kita, ataupun pikiran kita yang sesat dan serong. So if we don't want to be condemned, we must die to the flesh. Jikalau kita tidak mau dihukum, kita harus matikan kedagingan kita. Because Romans 8:4 says, so that the righteous and just requirement of the law might be fully met in us who live and move not in the ways of the flesh, but in the ways of the Spirit. Our lives that is governed not by the standards and according to the dictates of the flesh, but controlled by His Holy Spirit. Sebab Roma pasal 8 ayat 4 firman Tuhan mengajarkan supaya tuntutan hukum Taurat yang benar dan adil terpenuhi sepenuhnya dalam diri kita yang hidup dan berjalan bukan menurut daging, melainkan menurut Roh. Kehidupan kita tidak diatur oleh standar dan menurut keinginan daging, tetapi dikendalikan oleh Roh Kudus. So it's very clear. Bukankah sangat jelas, saudara? We are commanded to meet the requirements of His biblical laws by our commitment to be governed by His laws and His Holy Spirit. Kita diperintahkan untuk memenuhi persyaratan hukum Alkitabnya melalui komitmen kita. Hidup ini harus diatur oleh perintah-perintah Tuhan dan Roh Kudus. So, my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, isn't it time we make a decisive decision? bukankah sudah saatnya kita membuat keputusan tegas? How is it that it is
the excuse of many Christians that say it is so difficult. Kenapa sih kok banyak Kristen masih suka cari alasan dan berkata, kok susah amat? It's not difficult. Nggak susah, saudara. Just obey. Taat doang. Obey the word. Taat doang sama firman Tuhan. Obey Jesus. Taat doang sama Yesus. Stop obeying your desires. Berhenti taat kepada kemauanmu sendiri. That is called repentance. Itulah artinya pertobatan. Isaiah 48 verse 17. Yesaya pasal 48 ayat 17. And thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord, your God, who teaches you to profit, who leads you in the way that you should go. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Israel. Akulah Tuhan, Tuhanmu yang akan mengajarimu mendapatkan keuntungan dan yang akan menuntunmu di jalan yang harus kamu tempuh. In present times, we see that many Christians, they feel very lost, very confused because they are the captain of their own lives. Kita bisa melihat banyak sekali orang Kristen masih bingung, masih tidak tahu arahan, masih galau. Kenapa? Karena mereka adalah kapten kehidupan mereka sendiri. We literally see many Christians today, they live only to pleasure themselves, not to please God. Mereka hidup cuman untuk menyenangkan diri sendiri, tidak pernah hidup menyenangkan Tuhan. But I know all of you here in RGM, you are not like that. Tetapi saya tahu kalian yang ada di RGM, kalian tidak seperti ini. That's the reason why you attend this church. Makanya engkau mau datang ke gereja ini. Because you know you are called and you want to be chosen. Sebab engkau tahu engkau terpanggil dan engkau juga mau terpilih. So if indeed we are truly surrendered to Christ, our shepherd, jikalau kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Kristus, gembala kita, then this is his assurance to all of you. ini yang dia mau pastikan buat saudara. He will teach all of you to profit. Tuhan berjanji, dia yang akan mengajarkan kepada kita semua bagaimana mendapatkan keuntungan. Yes, that's how to do business, make money, go about your career. Bagaimana caranya kita bisa berusaha, kita bisa mendatang keuntungan, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. He will teach you how to do it without greed, but pleasing to him. Dia sendiri yang akan mengajarkan kita bagaimana caranya mendapatkan keuntungan tanpa keserakahan. So because he will teach you to profit, you know for sure he will abundantly provide. Dan sebab Tuhan sendiri yang mengajarkan, pasti dia juga memberikan. Yes, your shepherd will lead you in the way that you should go according to his purpose. Iya, gembalamu akan menuntunmu ke jalan yang harus engkau tempuh sesuai dengan rancangannya. So make a decisive decision today. Surrender your life to Jesus. Biar engkau sendiri yang memilih dengan tegas hari ini, menyerahkan kehidupanmu untuk Tuhan. So that you will never be lost, so that you will never be found lacking. Agar engkau tidak pernah tersesat atau didapati berkekurangan. And I pray that the seed of his word shall be planted in your heart. Dan doaku, semoga benih firman malam ini tertanam di hatimu. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa.